एमती मो भाई की एमती आशीर्वाद थाऊ आगक आगक आहरी बड़ मनीष हो। हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आज मुझे चलिली मंगलपुर चिनू मत सका मोर जीवार नाला चिनू मत फोन कर चल मंगलपुर तार कम अच्छी कौन तार की कम अच्छी देखी आग को चल चिनू भाई गाड़ी स्टार्ट कर चला तू मुझे चल ना मुझे चलेबी ना ना मुझे चल पारि चला फाइनाली एबे मु गाड़ी चलेबी जबरदस्ती कर कौच जीवा फाइनाली एबे आमे चलिलु रास्ता रे एबे बाटर गला बेले श्रीनिवास दादा दुकान को नब हूँ राशन नब राशन देला बैग पत्र देला फिर मंगलपुर तार बाट घाट कम कर रहा आ कौट रही तार सब कम मंगलपुर को आनी थर बैग दे देना हाँ एबे चिन्नू चलेला गाड़ी बाट घाटर भी तार कम चलो जी डायरेक्ट मंगलपुर आउ कौन कि कम मंगलपुर गाड़ी बागा हम गाड़ी भी बनबू छुपेबा को नहीं जाओ गोटे दिन जिन खाली गाड़ी बाकी चिन्हू एपटर तुम धान फान काटे पूरा नाली पड़ी पूरा ये होगा न जो कटा हम बोधे वर्षा रही रखी देख मैंने एपटर धान फान भी काटी ना धान किसी काटी ना पूरा लाल हो गला धान आ शुई भी जाइए धान देख आ किए कौ गाँव कटा आमर तो कटा सैला आउ कौ सांग मानकर कटा है कमेंट जनइबे कल आम ग्यारेज बाहर पहुँची गलु सिपू ग्यारेज सिपू भाई रेडी है डाकिया सिपू भाई को मोबाइल चेंज कर एमसीएल बाहर जाइए हिरोटा हूँ न आम गाड़ी चल हिरो देखे गाड़ी आम बना ग्यारेज को आसलु देखिलु ये नानी भी आस नानी सहित कथा जा नानी कौट आस जाजपुर केत रेट जी केमी कौन आई एमती स्कूटी लेके आसछु मार्केट कलेक्शन करछु ठीक अच्छे आम किसी कहीदे मो सांग मो हाय हाय नमस्कार समस्ते भल रुहतु आगक आगक बढ़ंतु एमती मो भाई की एमती आशीर्वाद थाऊ आगक आगक आहरी बड़ मनीष हो। लाइक कर दियंतु शेयर भी कर दियंतु बर्तमान सिपू भाई पलि आसी आम गाड़ी साथ बनाब खुलुचु आउ सिपू भाई मोबाइल अच्छी ना देख 4,500 किलोमीटर हो गला मोबाइल पूरा पुड़ी जाइए पूरा तो आम मोबाइल पड़ो गाड़ी बना सरला जीवु कौन खाइबा कौन बिरियानी एवं खाऊ आपण तो जानते आम कौट बिरियानी खाऊ से दिन भी से भिडियोटा पोस्ट कर बिरियानी खाइबार आपने जानते आज तार रेटा कही नी आज खाई सारा रेटा भी कहि केते कौन अच्छी प्राइस रेटा आपण मानू कह
ଆସିଗଲୁ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିକି ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକି ପଳେଇବା ଘରକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଯାଇଥିଲି ସେଇଟା କରିକି ରଖିଥିବୁ ନେଇକି ତ ବିରିୟାନୀ ଏବେ ଖାଇବୁ ବଡ଼ା ସରିଲାଣି ଏବେ ଖାଇବୁ ଆଜିର ବିରିୟାନୀ ଫାଇନାଲି ଆମର ସରିଗଲା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ବିରିୟାନୀର ରେଟ୍ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ 120 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଆମେ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇନି 240 ଟଙ୍କା ନେଲା ଭଲ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ୟାର କାମ ବି ସରିଗଲା ମୋର ଆଜି କିଛି କାମ ନଥିଲା କିଛି ବି କାମ ନଥିଲା ୟା କାମରେ ଆଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ପାଇଲାନି ଧଣିଆ ଆଉ ମିଠା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆଇଲା ତଥାପି କାମ ସରିନି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ସିଏ ରାସନ ଭରି ରଖିଥିବ ସେଠି ନେବି ସେଠୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ୟାର କେଉଁଠି କାମ ଥିଲା କାମ ଜମା ସରିବନି ୟା ତ ଯିଏ ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ କେବଳ ମୁଁ ରୁହେ ବୁଲିବା ସହିତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଡାକିକି ଆଣେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଖାଇବାକୁ ବିରିୟାନୀ ଦିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଆମର ଗରଡ଼ିଓର ରାସନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ରାସନ ବି ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ପଇସା ଦେଇକି ଆସୁଛି ଆସିଲେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ ଫାଇନାଲି ସେ ନେଇ ଆସିଲା ସଉଦା ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଯିବୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କେଇ ପାରିବୁ ଏଇଟା ଟଙ୍କେଇ ଦେବି ଏଇଟା ଧର ତୁ ଚଲେଇବୁ ନା ମୁଁ ଚଲେଇବି ଜମା ଚଲେଇବା କଥା କହିବୁନି ମୁଁ ଚଲାଉଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ନେଟ୍ ଖୋଲିଲା ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ ନା ଆଉ ପାରୁଛ ଯଦି ପୁରା ମାନେ ଧୂଆଁ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଅ